اور حیران کن بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو۔ عزیزان کرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے کر انجینئر نے بہت بڑا ایک اعتراض اٹھایا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کی ہے جو کہ کوئی انسان، کسی ادنا انسان کے، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، کسی چھوٹی سی کول فیل کی طرف بھی اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کرتا۔ چہ جائے کہ سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر بندہ اس طرح کا لفظ استعمال کرے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فرائض مکمل بتا دی ہیں کہ یعنی فجر کی نماز کے کتنے فرض ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کے فرض کتنے ہیں، مغرب عصر اسی طریقے سے عشاء تک جتنی بھی نمازیں ہیں سب کے فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بالاتفاق تمام مسالک کے لوگ یہ فرائض بتاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، اور پھر ان فرضوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اب اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوافل تو ایسے پڑھے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی کیے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے بھی ہیں۔ اب علماء نے، اہل سنت کے جتنے علماء ہیں، ان نے اصطلاح ایک مرتب کی حدیث کو دیکھ کر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ فرض کے علاوہ نوافل نماز پڑھی ہیں وہ امت کے لیے سنت ہیں، مسنون وہ نوافل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اب بالاتفاق آپ کسی بھی فقہ کی اصطلاحی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بالاتفاق واضح الفاظ کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کو ملے گا کہ ہیں وہ نوافل لیکن حکماً وہ ان کے اوپر جو حکم لگ رہا ہے وہ سنت کا لگ رہا ہے، اس اعتبار سے کہ عام نفلوں کی نسبت یہ جو سنت ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مذکور شدہ جو سنت نفل ہیں وہ سنت کے درجے میں ہو جائیں گے، اجر بھی زیادہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدگی کے ساتھ تعلیم کی وجہ سے ان پر اگر کوئی انسان عمل کرے گا تو ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور پھر یہ ہے ایک عام سا مسئلہ جو فقہاء نے بالاتفاق بتا دیا۔ اب آئیں بات انجینئر کی۔ انجینئر نے کیا کہا ہے؟ انجینئر نے ایسے لفظ بولے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کی طرف کہ جو ادنا انسان بھی نہیں بول سکتا۔ تو نمازیں ہیں 5 رکعتیں ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ یہ تقریباً 1 منٹ سے کم ویڈیو ہے جس میں اس انجینئر نے تقریباً 6 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو فالتو کہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والا جاہل قسم کا انسان اس سے اگر سوال کریں گے تو یہ کہے گا اس سے مراد لیتا ہے نافل نماز یعنی زائد نماز۔ میرا سوال اس انجینئر سے یہ ہے کہ علمی میدان کے اندر آ کر آپ دیکھیں کہ فالتو کی نسبت، لفظ فالتو کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز ہے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک ادنا سا جو مسلمان ہے، کم درجے کا ایک شرابی قسم کا انسان، اس سے بھی جا کر اگر پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فالتو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ بھی کہے گا نہیں۔ یہ اس درجے کے مسلمان کا قول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگا۔ لیکن اس غلیظ قسم کے انسان نے، جاہل قسم کے انسان نے کس درجے کا یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ فالتو کے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف کر دیا ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے
کہ आए इल्मी किताब की तरफ। हम देखते हैं कि इस फालतू जो लफ्ज को इसने बोला है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है ये जायद या कुछ और बनता है। आप दुनिया जहान की उर्दू की किताबें उठाकर देखें, डिक्शनरी जितनी भी हैं, लुगत की जितनी भी किताबें हैं उर्दू की, आप उनको उठाकर देखें या फिर नेट को सर्च करें। उसके फालतू लफ्ज है। फालतू का मतलब क्या? फालतू का मतलब है बेफायदा, घटिया, बचा हुआ, जरूरत से जायद, इस तरह के लफ्ज के मतलब बनते हैं इस फालतू के, जिसकी निस्बत इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरफ की है। और फिर इस इंजीनियर को शर्म नहीं आई। जरा देखें तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह और कत्ती हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदना मुसलमान जब नमाज पढ़ता है नफल, आखिर में क़यामत के दिन उसके फराइज का हिसाब किताब होगा। फिर फराइज में अगर कमी होगी तो ये जो नवाफिल पढ़ता होगा इसकी तादाद से फराइज की तादाद को पूरा किया जाएगा। ये नवाफिल फालतू हैं, इसे पूछा जाए। ये एक अदना मुसलमान की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तो आला मयार है। ये किस दर्जे का मुसलमान है? तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। मालिक अरबी में नफल को फालतू नहीं कहते। कौन सी ऐसी अरबी है, इसे इंसान से पूछें कि जिसका मतलब फालतू बनता है? अरबी में नफल का मतलब फालतू बनता ही नहीं है। मालिक गनीमत के लिए है अनफाल, जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। अहले सुन्नत की किस आलिम ने यह बात लिखी है कि अगर नफल नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी? ये किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? मिर्जा साहब जरा ये किताब का हवाला तो बयान करें। अपने आप को इल्मी किताबी कहने वाला ये सुनी सुनाई बातों पर अमल करता है। मैं दावा करता हूं कि अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर यह मसला नहीं लिखा हुआ। आपने कहां से यह पढ़ लिया है? ये कहते हैं नहीं हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। यह भी इंजीनियर का बहुत बड़ा झूठ है और बहतान है कि हदीस के अंदर सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि सुन्नत का लफ्ज खुद हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और ये इब्ने माजा के अंदर भी हदीस है और तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस है, जिसको अल्बानी और जुबैर अल-ज़ई साहब ने सही हसन कहा है। ये दोनों जो उलमाए से मिर्जा के जो उस्ताद हैं, सब ने इनको कहा है, इस हदीसों को जो मैं अभी बयान कर रहा हूं सही कहा है। और उसके अंदर फिर मजे की बात यह है कि नफल नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े ना 12 नफल, यानी कि फजर की 2 सुनते जो हम सुन्नत जिनको कहते हैं, और जुहर की पहली 4 सुनते हैं और उसके बाद 2 सुनते हैं, इसी तरीके से मगरिब के बाद वाली 2 सुनते हैं, इसी तरीके से इशा के बाद वाली 2 सुनते हैं। ये टोटल 12 रकात जो सुन्नत की हैं, निस्बत हदीस के अंदर इब्ने माजा में भी है और इसी तरीके से तिरमिज़ी में भी है, उसमें भी सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन नवाफिल पर। मिर्जा अपनी जहालत पर जरा गौर कर। हफो कहा ने इसी हदीस को लेकर इन नवाफिल को सुन्नत और मसनून कहा है। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। ये भी गलत मसला बयान किया है इस इंजीनियर ने। हदीस में एक तीसरा लफ्ज भी इस्तेमाल होता है नफल नमाज के लिए, ततव्वो। और पर मजे की बात और मैं आपको बताता जाऊं कि बुखारी और मुस्लिम की पूरी किताब मैंने छांट के देखी, मुझे नहीं मिला कहीं भी नफल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो नफली नमाज के लिए। वहां ततव्वो का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है। तो इंजीनियर को पता नहीं नफल का लफ्ज इस सही बुखारी और मुस्लिम में कहां मिल गया है। जिसके हवाले ये दे रहा है ना, उन सब जगहों के ऊपर जो है ना ततव्वो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नफल का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल हुआ। और इससे बढ़ के कहते हैं तरावी ना पढ़ो रोजा ही नहीं होता। जो तरावी की नमाज है ये एक फालतू नमाज थी। ये फालतू पंजाबी वाला नहीं बोला, अरबी वाला, नफली नमाज थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कर दी। जी जरा इस बेवकूफ से पूछो तो सही, ये फालतू का लफ्ज अरबी में कहां इस्तेमाल होता है? ये जो कहता है कि फालतू पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला, ये अरबी वाला फालतू कौन सा है जो इसको मालूम है बाकी किसी को मालूम नहीं? वाह मिर्जा वाह तेरी अरबी और तेरे जो ना अरबी के लफ्ज इस्तेमाल करना। एक बहुत बड़ा बहतान है
کہ तरावी के बगैर रोजा नहीं होता। किस आलिम ने लिखा है और कौन सी किताब अहले सुन्नत की वो किताब आपको मिली है इंजीनियर साहब जिसके अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि तरावी के बगैर रोजा नहीं होता? कौन सा आलिम ये बात बयान करता है और किस किताब के अंदर ये लिखा है? ये जरा हमें भी हवाला दिखाएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। इंजीनियर साहब दूसरों की बातों को तो आप किस्से कहानियां कहते हैं, अपने किस्से कहानियां वो भी जरा बंद करें ना। ये खुद साख्ता बयान की हुई बातें लोगों को बता रहे हैं जिनके न सर है न पांव हैं, और उस तरह की बातें बयान कर कर लोगों के दिमाग को फेर रहे हैं। फिर इस पूरी बात का जो असल में बात थी, इस बात का हासिल ये हुआ कि इंजीनियर ने इस वीडियो के अंदर जो हमने आपके सामने रखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ऊपर फालतू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और ये बहुत बड़ा गुस्ताखाना और बहुत बड़ा तौहीन अमेज लफ्ज है। इस वजह से मिर्जा को इस लफ्ज के इस्तेमाल की वजह से तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, और दूसरा इस वीडियो को भी डिलीट करना चाहिए। अगर इसके दिल में जरा बराबर ईमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है।